Estoy tan agradecido, Pastor Méndez. First Lady Margie, if you're watching online, we're praying for you. La primera dama Margie, estamos orando por usted. Pastor Mendes, Pastor thank you Méndez, for being a friend. gracias por ser un amigo. Thank you for loving us. Gracias por amarnos. I invite you to this pulpit Lo invito a este to púlpito come preach para que venga a predicar what thus saith the lo Lord. que dice el Señor. Come on, we can do better than that, Pastor Podemos hacer Mendes. mejor que eso. How many of you like what you feel in this place this morning? ¿Cuántos le encanta lo que sienten en este lugar hoy? No, I thank the Lord for Quiero His darle mercy gracias al and His Señor grace. por sus gracias. We appreciate the pastoral body of this church. Apreciamos los pastores, el cuerpo pastoral de esta iglesia. It is an honor to be considered the man of God of this house Es considerado, ser considerado un hombre de Dios en esta casa, as one of His mentors, como uno de sus mentores, as His pastor. como su pastor. You know, and we don't take that lightly. No lo tomamos a la liviana. As pastor said, every pastor needs a pastor. Todo pastor necesita un pastor. But I was sharing with Pastor John Pero estaba compartiendo con el pastor John and Bishop Donna yesterday y el obispo Dana ayer, that when I come here que cuando yo vengo aquí, and I look around, I'm not in awe, yo miro alrededor, estoy maravillado, but I'm in awe. pero estoy asombrado. What I see Cuando miro, is what the man of God had spoken to es this todo place. lo que el hombre de Dios declaró antes de irse con el Señor. Pastor John's father, my bishop, Tafoya, El padre del pastor John, el obispo Tafoya, I sat with him in that same office, yo me senté en esa misma oficina con él and he began to tell me all the things that were going to take place. y él me empezó a contar todo lo que iba a ocurrir. And if you had the opportunity to meet the bishop, Y si usted tuvo oportunidad de conocer al obispo, there's one thing that you have to know, hay algo que usted tiene que conocer, that he was the biggest supporter of his children. que él era el apoyador número uno de sus hijos. Before you heard Art play the drums, you knew he was the best drummer on this side of the Antes world. de que Arturo tocara la batería, ya sabíamos que era el baterista mejor de este lado. Before you heard Sister Christy sing a song, you knew she was the best singer. Antes de que escucharas a la hermana Christy cantar una canción, ya sabías que era la mejor cantante. Pastor John was the keyboard player. Pastor John tocaba el teclado, Brother Joshua was the greatest basketball player. el hermano Joshua era el mejor jugador de baloncesto And Sister Jen was the volleyball y player. la hermana Jenna jugaba voleibol. I hadn't even met Brother Joshua or Sister Jen yet, and I knew that they were great at sports they were playing. Y ya no los habíamos visto, ya sabíamos que eran grandes en el deporte cual jugaban. But I say that to you because of this. Les digo esto por esto, Because when the man of God speaks, porque cuando el hombre de Dios habla, the heavens are hearing every word that los proceeds from his mouth. cielos están escuchando toda palabra que es declarada. So when the bishop began to speak the reality that you're living in today, Cuando él empieza a declarar la realidad que vemos hoy, that's what has me in awe when I walk into the place. eso es lo que me tiene en asombro cuando entro a este lugar. Because somebody didn't tell me the story. Porque nadie me contó la historia. The bishop sat me down, he told me this is what's going to happen. El obispo se sentó conmigo y me dijo, esto es lo que va a ocurrir. So that's what has me in awe, that when I see Eso es it lo que me unfolding, asombra, porque lo estoy viendo en mis propios ojos. it was every word that was spoken for the man of God's mouth. Todo la palabra que fue declarada por el hombre de Dios. We are privileged to be here with you today. Somos privilegiados de estar aquí con ustedes hoy. I know that a good portion of you been fasting in some way or another. Yo sé que hay una buena porción que han estado en ayuno. I pray that it wasn't as some of our younger friends and you didn't fast from showering or anything. Y espero que usted haya pasado bien este ayuno. But whatever you presented to God, Pero lo que usted le haya presentado al Señor, I want to tell you that quiero the heavens decirle heard every word. que el cielo ha escuchado toda palabra. My beautiful wife, Sister Marge, Mi hermosa esposa, la hermana Marge, she did join us for the ride. ella va a estar viéndonos por redes sociales. She was here last night, Ella estuvo aquí anoche, but in the middle of the night she felt sick. pero en la noche empezó a sentirse mal. She started to get the shakes in the middle of the night. She was freezing cold. Empezó a tener escalofríos en la noche y tenía mucho frío. So she's there at the hotel right now, and Ella está ahí en el hotel
praying that God would touch her and strengthen her because Y estamos orando que Dios toque su cuerpo aquí, we got to get on the plane and go back home in the morning. porque tenemos que tomar un vuelo en la mañana. We appreciate the invitation of Pastor John and Apreciamos la invitación del Pastor pastor John, Janelle. pastora Daniel, But I come this morning to share a word with you. pero vengo a compartir una palabra con ustedes. And I believe that when the Lord Siento que lo que el Señor begins to impart a word into our heart, empieza a impartir una palabra en nuestro corazón. it's important that we take the word of God Es importante tomar la palabra de Dios and that we begin to believe in the word that we hear from God. y empezamos a creer la palabra que Dios se deposita en nuestro corazón. If you have your Bibles, I'm going to invite you to turn with me to the book of Daniel. Vaya al libro de Daniel. And we're going to be reading from the 10th chapter. Vamos a ir al capítulo número 10. And we're going to be reading verses 12 and 14, excuse me. Leer desde el versículo 12 al 14. And I know that as we started the Daniel fast, Conforme empezamos el ayuno de Daniel, if you didn't know, I pray that some of you went to read y oro que algunos de ustedes leyeron to see what Daniel was getting into. para que ustedes vieran por lo que pasó Daniel. But as our text, we're going to pick up our text Vamos a empezar aquí en el texto, beginning at verse 12. empezando en el versículo 12. And the word of the Lord reads like this. Y lee así la palabra de Dios. He continued, Entonces, do not be afraid, Daniel. no temas, Daniel. You decided to get more understanding. ¿Decidiste obtener más entendimiento? You made yourself humble as you worship your God. Y te humillaste en la presencia de tu Dios. Since the first day you did those things, Desde el primer día que decidiste hacer estas cosas, your word were heard. tus palabras fueron escuchadas. I have come to give you an answer. He venido a darte una respuesta, But the prince of Persia opposed me for 21 days. pero el príncipe de Persia se opuso a mí por 21 días. Then Michael came to help me. Y el arcángel Miguel vino a ayudarme, He is one of the leaders of the angels. líder de los ángeles. He helped me win the battle over the king of Persia. Me ayudó a ganar la batalla contra el rey de Persia. Now I have come to explain the vision to you. Y ahora he venido a explicarte la visión. I will tell you what will happen to your people. Te diré lo que ocurrirá con tu pueblo. The vision shows Y esto va a mostrar what takes place in the days to come. lo que tomará a cabo en los días por venir. Right there where you stand, let's bow our heads and go before the Lord in prayer. Incline su rostro, vamos a orar. Sweet Heavenly Father, Lord Jesus, we thank you, Lord, for your mercy, Lord, and your saving grace, God. Te damos todas las gracias, Lord, Padre, for por tu you are misericordia. worthy of our worship, Lord, and you are worthy of our praise, God. You are the Alpha, Lord. You are the Omega, Lord Jesus. You are our beginning, Lord, and you are our end, Lord Jesus. Lord, as we pray this prayer of faith today, Lord, that you would anoint every mind, Lord. Every ear in this sanctuary today, Lord, that you would anoint your speaker lips of clay. That every word that proceedeth from my mouth will be directly from the throne of glory, Lord. In the name of Jesus Christ, we pray. En el nombre de Jesús oramos. And you may take your places. Puede tomar su lugar. This afternoon, we find our main text Vemos el texto principal in the book of Daniel. en el libro de Daniel. And as we look at the word of God, Conforme vemos la palabra de Dios, we are coming today to the end of our 21 days of fasting. llegamos al final del ayuno de 21 días. And I want to tell you this afternoon, my friend, Quiero decirle esta tarde, mi amigo, that there's a moment when God doesn't shout, hay un momento donde Dios no grita, but he marks. pero marca. In the scripture, En las escrituras we learned that after seasons of consecration, sabemos que después de temporadas de consagración, God doesn't just answer prayers, Dios no nomás responde oraciones, but he repositions people. pero pone nuevas posiciones en personas. See, today is not a closing service, Hoy no es un servicio que cierra algo, but we are at a crossing point. pero estamos en un punto Some of you are ending a fast, donde usted está en el ayuno. but I want to tell you this afternoon, but heaven is ending a cycle. Es donde el ciclo en el cielo se está cerrando. See, I want you to know that the Lord speaks to us. El Señor nos habla. What I want you to know that he's saying this afternoon, Y lo que Él está diciendo esta tarde,
what I have awakened in your fast, lo que he despertado en tu ayuno, I will guard with fire. voy a guardarlo con lumbre. You see, when we go before the Lord in sacrifice, Cuando vamos delante del Señor en sacrificio, He doesn't just accept our sacrifice. Él no nomás acepta nuestro sacrificio, But what you can't see is that He begins to work on our behalf. pero Él empieza a obrar de nuestra parte. And as our fast comes to the end, Y conforme se finaliza nuestro ayuno, God says, I'm getting ready to reposition you. es donde Dios dice, estoy listo para ponerte en otra posición, But you got to be willing to let God pero vas a tener que dejar que Dios put you in the place that you belong. te ponga en el lugar adecuado. You see here in the book of Daniel, Aquí en el libro de Daniel, in the 12th verse, en el versículo 12, he says, you decided dice, decidiste to get more understanding. de obtener más entendimiento. But see, we got to catch what the angel was telling Daniel. Tenemos que recibir lo que está diciendo el ángel. He said, you made yourself Dice ahí, humble. te postraste humildemente, You worshiped your God. adoraste a tu Dios. And since the first day you did those things, Y desde el primer día que hiciste esas cosas, your word was heard. tu palabra fue escuchada. See, from the first day you did those things, Desde el primer momento que hiciste eso, your word was heard. tu palabra fue escuchada. You see, the Hebrew word En el hebreo esa palabra, for humbling, por humillarte, it speaks of voluntarily surrender. es voluntariamente rendirse. That you surrender everything that you have. Te rindes y todo lo que tienes. It's not a force of weakness, No es una fuerza de debilidad, but it's a willingness to surrender. pero es una voluntad de humillarte. You see, there are prayers that took place in weakness, Hay oraciones que se llevaron a cabo en debilidad, but they were answered in authority. pero fueron respondidas en autoridad. Some answers were delayed, Hay veces que la respuesta fue retrasada, but it wasn't because of resistance, pero no fue por resistencia, but because it was God. It's because God was preparing you to carry them. pero es porque Dios te estaba preparando para que cargaras esa palabra. See, when we go into this place of sacrifice, Cuando entramos a este lugar de sacrificio, there are things that begin to transpire in the supernatural. hay cosas que empiezan a ocurrir en lo sobrenatural. When we read in the 13th verse of this text, Cuando vemos en el versículo 13 de este texto, Daniel said that the angel told Daniel el ángel le dice a Daniel that the prince of Persia, que el príncipe de Persia that he resisted me for 21 days. lo resistió por 21 días. In other words, En otras palabras, there was something in the supernatural that started to get in his way of the response. había algo en lo sobrenatural que quería resistir la respuesta. So when God begins to move on your behalf, Cuando Dios empieza a mover de tu parte, I want you to know that hell quiero is que awakened, conozcas que el infierno se despierta, that hell is put on notice, el infierno se levanta that I'm getting ready to respond for my people. y sabe que Dios va a responder por su pueblo. See, the angel said I was in the middle of a battle for 21 days. El ángel dice, estaba batallando en una batalla Why? por Because 21 I had a días, divine word for you. pero porque tenía yo una palabra divina I para want ti. you to know that God has a word for you. Dios tenía esa palabra para ti. You might not have heard anything in the 21 days. A lo mejor no escuchaste nada en 21 You días. see, I believe that this is why the Bible shows us Esto es lo que nos muestra la Biblia, that Daniel was in a place of sacrifice. que Daniel estaba en un lugar de And sacrificio, while he was in the middle of y sacrifice, cuando estaba en medio del sacrificio, he didn't hear nothing. él no escuchó nada. Maybe you've been on the midst of your fast, A lo mejor ahí estabas tú en medio de este ayuno and all hell has come against y you. todo el infierno vino en contra de ti. They've been the roughest 21 days of your life. A lo mejor los 21 días más difíciles de tu vida. Some of us, we just begin to talk about fast, Y hay algunos que nomás hablamos del ayuno and our body starts to act funny. y el cuerpo empieza a estremecerse. But I want you to know Pero quiero que conozca that Daniel was waiting for a word. que Daniel estaba esperando una palabra. But the angel of the Lord said there was resistance. Pero el ángel del Señor le dijo, hubo resistencia. And if it wasn't for Michael, Y si no hubiera sido por el arcángel Miguel, it took Michael to come tuvo que venir el arcángel Miguel so that I can get through. para que yo pudiera venir. So I want you to know this morning Quiero que conozca esta mañana that your answer is on its way, que su respuesta está por that your venir, miracle is on its way, que tu milagro está por venir, that the word that God has for you is on its way. que la palabra que Dios tiene para ti es por venir. Don't fear, No temas, because even though you can't see it, porque a lo mejor usted no lo puede ver. I want you to know that God is working on your behalf. Dios está trabajando de tu parte. You see, when we go into the place of sacrifice, Cuando entramos en el lugar de sacrificio, it doesn't cancel out the spiritual warfare, no cancela la guerra espiritual,
but it arouses it. pero la intensifica, It wakes it up. la levanta, You see, it doesn't make it silent, no la hace silenciosa, but it brings out, it reveals to us pero nos revela that there is a supernatural battle that takes place every day. que hay una batalla sobrenatural que se toma a cabo todos los días. Some of you might think, well, heaven has been real quiet Y a lo mejor algunos piensan, es que el cielo ha estado muy callado in the midst of my 21 days of en fasting. medio de mis 21 días de ayuno. But God says, I am fighting the battle Pero Dios está diciendo, estoy peleando esta batalla that you weren't ready to see. que tú no estabas listo de ver. You see, God fights some of those battles Porque Dios pelea estas batallas that you're not even ready to see. que tú no estás listo de ver. You think that God has abandoned you Tú piensas sometimes, que Dios te ha abandonado, but God is warring for your relationship pero with the Dios está adversary. haciendo guerra por tu relación con Él. You see, Si ve, I want you to know quiero que usted conozca that what resisted you last season, que lo que te resistió la temporada pasada it will not follow you into the next no season. te seguirá a la nueva temporada. You know why? ¿Sabe por qué? Because you're no longer the same person. Porque ya no eres la persona la misma. When you started to fast, Cuando empezaste a ayunar, you woke something up on the inside of you. despertaste algo dentro de ti There became a fresh oil that was poured over you. que se hizo un aceite fresco sobre ti. And the anointing that you carry now, Y la unción que tú cargas ahora it attracts assignment, y va a atraer la asignación, but it's also going to attract opposition. pero también atrae la oposición. You cannot have assignment No puedes tener asignación without opposition. sin oposición. And when you bring yourself before the Lord, Y cuando vienes delante del and you Señor begin to say, God, I'm going to sacrifice before you, y empiezas a decir, Señor, me voy a sacrificar por ti, there's a fresh anointing that comes over you. hay una unción fresca que cae sobre ti. And he says, I got a new assignment for Y you. Dios dice, tengo una nueva asignación para But maybe ti. last year you felt the resistance. A lo mejor el año pasado tuviste But God said, I resistencia, moved those things out of the way pero Dios va a mover esas cosas del because the new camino. season that you're walking Porque into, la nueva temporada en cual te estás metiendo it carries a new assignment. carga una nueva asignación. You see, but we got to be ready. Pero tenemos que estar listos. God, I thank you for the assignment, Dios, te doy gracias por la asignación and I'm ready for the y opposition. estoy listo para la oposición. Don't ever No vaya tell God that I want you to do more with me, decirle a Dios, yo quiero que hagas más conmigo, and then complain about the opposition that comes with y it. después te quejas por la oposición que llegó con la oposición. I have a little girl, Tengo una niña and I carry the bishop's words in my heart. y yo cargo las palabras del obispo en mi corazón. If you ask her who's the greatest softball player, she's going to point to her. Si me dices quién es el jugadora de softball mejor del mundo, yo le digo que es ella. Why? Because her daddy makes sure she knows. Porque su papá cree en Baby, ella y can't ella lo nobody hit sabe. the ball like you. Y nadie pega la pelota Can't como tú. nobody play three bag like you. Y nadie va y juega este juego como tú. You can do it with the best of them. Tú lo puedes hacer con los mejores. I know Yo sé that in this world, que en este mundo she's going to see people, ella va a ver personas and they might think they're a better ball player than her. y a lo mejor van a pensar esas But when personas she que son starts to mejores que think ella. that, she's going to hear the word of her father. Pero cuando ella esté en esa lucha va a escuchar las palabras de su padre It says, baby, there's nothing that you cannot que overcome. le dice, mi amor, no hay nada que tú no puedas There's no vencer. place that you can't stand in. No hay ningún lugar que tú no puedas You see, estar but bien. God sends us on an assignment. Porque Dios nos ha mandado una And the devil asignación. comes and say, you're not qualified to do Y el this. diablo dice, no eres calificado You para got to hear hacerlo. the voice of your father. Tienes que escuchar la voz de tu This says, I padre. have anointed you. Que dice, te he I have ungido, prepared you. te he preparado I have already won the battle for you. y he ganado la batalla por ti. You're ready. ¿Estás listo? I want to tell you Porque voy a decirte that you're marked que eres marcado for this next season in your life. para esta siguiente temporada en tu vida. I want you to know that the Father has washed us El Padre nos ha lavado and He has reclothed you. y lo ha arropado. The book of Zechariah, chapter 3, El libro de Zacarías, capítulo 3, verses 3 and 5. versículo 3 y 5. It says, Joshua stood in front of the angel, Dice, Josué estaba delante del ángel and he was wearing clothes that were very dirty. y estaba con ropas sucias delante del ángel. And the angel spoke to those who were standing near him. Y el ángel habló a aquellos que estaban alrededor de él.
And he said, take his dirty clothes off. y les dijo, quítenle la ropa sucias. And he said to Joshua, Y le dijo Josué, I have taken your sins away. te he quitado tu pecado I will put fine clothes on you. y ahora pondré ropa con esplendor sobre ti. I added, put a clean turban Y voy a poner una turbina on his head. sobre tu cabeza. And they dressed him while the angel of the Lord stood by. Y lo arroparon con ropas nuevas ahí conforme estaba el ángel. The Bible says that Joshua La Biblia dice que Josué stood before the Lord filthy in garments. estaba delante del Señor con ropas sucias. See, it's important that we grab the word of God. Es importante obtener la palabra de Dios. Why? Because Joshua was dirty. ¿Por qué? Porque Josué estaba He sucio. wasn't perfect. No era perfecto. He didn't have all his ducks in the row. No tenía todo hecho en orden. So I believe that the word of God shows us these things. Y el Señor nos muestra esto en su palabra. Because a lot of times we want to prepare our mind to do something for God. Porque muchas veces queremos preparar nuestra mente para hacer algo para Dios. And when the adversary shows up and says, well, what about your last month? Y cuando el enemigo viene y dice, ¿qué tal tu último mes? What about your yesterday? ¿Qué tal lo que hiciste ayer? What about all the things you did back then? ¿Qué tal todas las cosas sucias We're que hiciste standing después? before God in our filthy rags. Estamos delante de Dios con ropas sucias. But the word says Pero la palabra dice that the Lord said, I removed your filthy garment. que el Señor dice, te remuevo esa ropa He said, I sucia. forgave you of your Te he sins. perdonado de tu pecado. He didn't, the Bible doesn't say that he rebuked him. La Biblia no dice que lo reprendió. It didn't say, what are you doing here? No dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Why are you all in your dirty ¿Por clothes? qué estás en ropa sucia? But the Bible says that he loved him Pero la Biblia dice que lo amó. because he said, I changed you. Y le dijo, te he I transformado. forgave you of your Te he sins. perdonado de tus pecados. It wasn't a rebuke, No lo reprendió, but it was a word of love. pero fue una palabra de amor. You see, Si ve, in your fast, en tu ayuno there are garments that came off you hubo ropas que fueron eliminadas de ti and they can't be put back on you. y ya no van a estar puestas sobre ti. See, in the middle of your sacrifice, En medio de tu sacrificio, he said, I'm going to take some things out of you. dijo, voy a sacar algunas cosas de ti. Understanding that when we come before God and sacrifice, Hay que entender que cuando venimos delante de Dios con it isn't sacrificio, so that we can think that we're holy, no es para que usted se sienta santo, but it's we submit to God. es para someterse a Dios And we're telling God, I want you to take out of me everything that doesn't belong on the inside y of me. decirle a Dios, quítame todo lo que no pertenece a Why? ti, Because I want to be brand new. porque quiero ser hecho nuevo. God Dios has purpose. tiene propósito, And because God has purpose for you, y porque Dios tiene propósito para ti, you have been marked. has sido marcado. The book of Ezekiel, El libro de Ezequiel, chapter 9, capítulo 9, beginning at verse 4. empezando versículo 4. Listen to what the Lord says. Mire lo que dice el Señor. He said, and the Lord said unto him, Y el Señor le dijo a él, go through the midst of the city, ve por toda la ciudad, through the midst of Jerusalem, por toda la ciudad de Jerusalén, and set a mark y pone una marca upon the foreheads sobre los rostros of the men de los hombres that sigh and they cry for all the abominations, que están lamentándose y afligidos that this be done por todas las cosas desatables. in the midst of them. Y esto hazlo entre ellos. But listen what verse 6 says this. Pero mire versículo 6. Slay Maten utterly old and young, todos los ancianos y los jóvenes, both maids, también las mujeres, little children, las madres, women, los hijos, but come not near any man pero no te acerques a aquellos upon whom the mark is on. que tienen la marca. Begin at my sanctuary, Empieza en el santuario and then begin in the ancient men, y empieza con los hombres ancianos which were there before the que houses. están frente del templo. So what we learn in Ezekiel Cuando aprendemos en Ezequiel is that he says, go place a mark y dice, ve y pone una marca on those that are grieved over en sin. aquellos que tienen un gemido.
You see, we are a body of believers. Somos un cuerpo de creyentes. We are the church of the living God. Somos la iglesia del Dios viviente. And we nowhere declare to be the perfect people. Y nosotros no declaramos ser el pueblo perfecto, But we are the people that declare pero somos el pueblo que declara we will separate ourselves from sin. que nos vamos a separar del pecado. We will make a stand against sin in our home. Nos pondremos de pie en contra del pecado en nuestra We'll make casa. a stand against sin in our life. Vamos a ponernos en contra del pecado en nuestra vida. Let me make sure that there's no misunderstanding. Déjeme ir y cerciorarme que entiende esto. Pastor, are you declaring that you have no sin in your life? ¿Usted te está declarando, pastor, que usted no es pecaminoso? By no means. Claro que no. Because the Bible says we all have sinned and Porque la fallen Biblia short of the dice glory of God. que todos hemos pecado y caemos cortos de la gloria de Dios. But there's a difference. Pero hay una diferencia. In the middle of Phoenix traffic, En medio del tráfico de Phoenix, and they cut you off and you lose it. y se te va y se te mete el carro y te enojas. Say, man, if I could grab that guy by the ear, Dijera, si tuviera ese fulano aquí de las orejas, better repent, arrepiéntete, because that's sin. porque ese es pecado. But it's a little bit different Pero es un poquito diferente when you wake up every morning cuando tú te despiertas todas las mañanas and you say, I'm going to indulge in sin today. y dices, oh, es que yo quiero ser pecaminoso hoy. And you wake up every day and you Y say, te levantas todos los días y dices, this is the life that I'm going to live. esta es la vida que yo quiero vivir. And it's contrary to God's Y word. es contraria a la palabra de Dios. You see, the people of God, El pueblo de Dios we're marked because we say, you know what, God? somos marcados porque decimos, ¿sabes qué, Señor? I'm going to live a life dedicated to you. Quiero vivir una vida dedicada a ti. I'm going to make a stand against sin in my life. Quiero ponerme en contra de todo el pecado en mi vida. I'm going to come to you to get in your presence every morning Quiero estar en tu presencia todas las so that mañanas you can wash me in your blood, para God. que me laves en tu sangre, Señor. So that I can make a stand against sin in my Para yo life. estar en contra del pecado en mi vida. You see, because we are marked. Porque somos marcados. The Hebrew word La palabra hebrea mark is tav, de, ma- T-A-V, tav. de marcar es la palabra tav, T-A-V. But the definition Pero la definición is a sign of ownership es and protection. una señal de tener de ser dueño o de protección. So I want to tell you this afternoon. Quiero decirle esto esta tarde. You're not only forgiven, No nomás eres perdonado, but you are identified. pero tú eres identificado. You are identified as a child of the living Eres God. identificado como hijo y hija de Dios. You see, when you meet people, Cuando tú conoces a alguien, they have to feel the love of God. tienen que sentir el amor de Dios en ti. They have to feel the presence of God. Tienen que sentir la presencia de Dios en ti. You see, because when you leave this building, Porque cuando usted deja este lugar, this is a building. este es un edificio. One day somebody could come in this place, A lo mejor un día alguien puede llegar a este lugar hang a disco ball from the center, y poner ahí una bola de luces ahí en medio turn your media room right there y cambiar el cuarto de medios, into a bar, hacerlo una barra, and this can become a dance hall. y esto se hace un lugar para hacer baile. You know why this is the church? ¿Sabe por qué esto es la iglesia? Because the church comes into this place to worship. Porque la iglesia entra a este edificio a adorar a Dios. You can walk into the biggest bar they have in the Phoenix, Arizona Tú area, puedes entrar a la barra más grande en Phoenix, Arizona, and you begin to pray and fast in that place. y empiezas a adorar a Dios y a alabar y a ayunar en I ese promise lugar. you'll begin to see the presence of God move in that place. Y puedes empezar a ver la presencia de Dios moverse en ese lugar. Because it doesn't matter what the building is. Porque no importa lo que es el edificio, What matters is what the church, who are you? pero lo que importa es We quién are eres tú. identified as the children Somos of God, edificados como los hijos de full Dios, of the Holy Spirit in our llenos life. del Espíritu Santo en la vida de Cristo. So you take God's presence everywhere that you go. Tomas la presencia de Cristo a todo donde vas. You take the love of God everywhere that you go. Llevas el amor de Cristo a donde vayas. You see, it's by your sacrifice Es por el sacrificio that God begins to fill you with more que and Dios te more of empieza your a llenar presence. con más de tus bendiciones. If you feel like, man, Si te sientes como, oye, I wish when I pray people could just fall out because they yo can feel me. quisiera orar por personas y que se cayeran en el Espíritu Santo. It has nothing to do with the person, Eso no tiene nada que ver contigo. but it's all to do with the power of Todo God in tiene their que ver life. con el poder de Dios en tu vida. But you know where it comes from? Pero ¿sabe de dónde viene? For some of us, Para algunos de nosotros,
The 21 days of fasting, Los 21 días de ayuno, that was the only fast we're going to do all year. ese era el único ayuno que vas a hacer My todo el pastor, I año. did 21 days. I'm good until next year. Ya, 21 días, ya, estoy bien hasta el siguiente año. But this should be a practice that the church does. Pero esto tiene que ser prácticas que la iglesia Every hace week. cada semana. Prayer La oración is like air es como el aire to the children of God. a los hijos de Dios. You need prayer. Necesitas oración, You need fasting. necesitas ayuno. Not 21 days out of the year. No 21 días del año, But it has to become part of our everyday pero discipline. tiene que ser parte de nuestra disciplina Why? diaria. Because I want the power of God moving on the Porque inside quiero el of poder me. de Dios que se mueva sobre mí. I want to be able to see the hand of God move in my life. Quiero ver la mano de Dios moverse en mi vida. But I dedicate myself to time of prayer and fasting. Tengo que tener oración y ayuno. Why? Because I want to make room for God. Porque quiero hacer cupo para Dios. You see, because when we empty ourselves, Porque cuando nosotros nos vaciamos de nosotros mismos, there's more room for God to fill us with His Spirit. ya no hay cupo. Tiene que haber cupo para que entre el Espíritu Santo. Let me give you a secret in case you don't know. Déjeme darle un secreto por si no lo conoce. Every time you fast, Siempre que usted ayuna, you release some of your carnality. usted se suelta de su carnalidad. Every time. Siempre. And every time you release that, Y cuando usted suelta su carnalidad, God refills it with His Spirit. Dios lo vuelve a llenar You con see, su but for some espíritu. of us, Porque a algunos de nosotros, God can't fit none of His Spirit inside of us Dios no puede darte más de su espíritu because we haven't released none of our carnality. porque no hemos soltado nuestra We carnalidad. haven't taken this carnal man to a Somos place of sacrifice. Este hombre carnal y no lo queremos llevar al sacrificio. You see, in the book of Joel, En el libro de Joel, the second chapter, capítulo número 2, verses 28 and 29. versículo 28 y 29. I know it's a familiar verse, Yo sé que es un verso familiar. but I want to tell you that the fast, El ayuno it has to end in release, tiene que acabar con un desatamiento, not rest. no con descanso. The book of Joel, El libro de Joel, verse 28 says this. versículo 28 dice esto. After that, I will pour out my spirit on all people. Después de eso derramaré mi espíritu sobre toda persona. Your sons and daughters will prophesy. Tus hijos y hijas profetizarán. Your old men will have dreams. Los ancianos soñarán sueños. Your young men will have visions. Y los jóvenes tendrán visiones. In those days, I will pour out my spirit En esos días derramaré mi espíritu on all those who serve me, a todos ellos, aquellos que me sirven, men and women alike. siervos y siervas. See, fasting El ayuno empties our vessel, nos desata de nuestra carnalidad and the Spirit fills it with Him. y el espíritu nos llena de él. So, what you need to understand, Lo que necesita comprender, what was muted lo que parecía no tener voz before the fast antes del ayuno, will speak with clarity after it. empieza a hablar con claridad después del ayuno. Dreams will return. Los sueños regresarán Discernment will sharpen. y el discernimiento se afila. Boldness will rise. La valentía se levanta. You see, we have to believe this. Tenemos que creer esto. We have to believe that the true living God lives on the inside of Tenemos que us. creer que el Dios viviente vive en nosotros. You see, because the enemy wants you Porque not el to, enemigo quiere que usted doesn't want you to have clarity in your no mind. tenga claridad en su mente. He wants you to be distracted. Que usted esté distraído. He wants you to be distracted from what God has for you. Esté distraído de lo que Dios tiene para ti. But you see, when we start to get clarity, Pero cuando empecemos a tener when we claridad, start to hear the word of the Lord, empezamos a escuchar la palabra de and Dios build something up on the inside of y us. empieza a levantarse algo dentro de nosotros. We start to understand the dreams that we're getting in the midst of Empezamos the night. a comprender los sueños que estamos teniendo en la noche. The discernment starts to sharpen. El discernimiento se empieza a afilar And you start to understand that young man or that young lady next to you y empiezas a creer ese joven o esa doesn't joven really que está belong conmigo. around you. No te sientes al Señor alrededor de ti. Maybe the people in my workplace, A lo mejor la gente en mi trabajo. those are the people that I'm supposed to be conversating Esas with. son las personas que tengo que tener conversación con ellos. Let me give you some insight. Déjeme darle un poquito de enseñanza. I talk to everybody, Yo hablo con todos, but I don't listen to everybody. pero yo no escucho a todos. Got to hear that. Tiene que escuchar eso.
I talk to everybody. Yo hablo con todos, But there are some people that when they start to talk pero hay algunas personas que cuando empiezan a hablar and it doesn't coincide with God's word in your life, y no coincida con la palabra de Dios que llevas en tu I vida, pray that your spirit of discernment kicks in. oro que el espíritu de discernimiento se And you levante say, en ti. devil, I'm not going to let you speak that into Y my empiezas a life. decir, diablo, no voy a dejar que hables eso en I'm mi not going vida. to take that and put it into my No life. lo voy a recibir y aplicarlo a mi Why? vida. Because it doesn't match God's word in my Porque life. no tiene nada que ver con la palabra de Dios en mi Yeah, vida. I need to stay connected Tengo que estar conectado with the word of God. con la palabra de Dios. See, our job Nuestro trabajo is to share the word with everybody. es de compartir la palabra con todos. I don't care who it is. No me importa quién sea. You know, when you go down the mall, Cuando vas al mall, well, at least over in California, in our malls, o allá en California, our university campuses, los campamentos de universidades, the Jehovah's Witnesses are beating us up. y ahí los testigos de Jehová parece que son un ejército. I was walking on a job walk Estaba caminando en mi trabajo, through San Jose State University, ahí en una universidad, and I turned this corner. There was two people sitting right in the middle of the quad, y había dos personas ahí en medio de la universidad. and they had their little stand set up Y tenían ahí sus libritos, with their books inside of it, con sus libros ahí dentro, and immediately they evangelized me. y inmediatamente me They said, quisieron "Can we hablar. give you a book?" Y me dijeron, ¿te podemos dar un I libro? said, "Go ahead." Y le dije, sí, claro. And I started reading the book right Y there, empecé talking to a them. leer el libro y empezar a hablar con ellos. And I started to ask them Y questions. les empecé a hacer preguntas. And I said, can I share something with Y you? le dije, ¿yo puedo compartir algo contigo? And I started to share the word of God that was in my heart. Y empiezo a compartir la palabra de Dios But en mi two things corazón. happened. Y dos cosas ocurrieron. I had an opportunity to share God's word, Tuve la oportunidad de compartir la palabra de Dios, and at the same time, God began to correct me. y a la misma vez Dios empezó a corregirme. He said, "When was the last time you sat in the middle of a quad?" Y me dijo, ¿cuándo fue la última vez que tú estuviste en una Asking universidad? somebody if I can give you a book. Y preguntándole a alguien si Asking podías dar un somebody if I libro. can share the word of God Si with podías you. llevarle con la palabra de Dios. You see, sometimes we see these Hay things. veces que vemos estas cosas. That's what God called us to do. Y eso es lo que nos llamó Dios a hacer. We're supposed to be spreading the gospel Tenemos truth. que llevar el evangelio. And when we come into the place of Y sacrifice, cuando venimos al lugar de sacrificio, so that maybe God can give us new ideas, a lo mejor Dios puede darnos nuevas ideas, give you a fresh anointing, darle una unción fresca, a new boldness, una nueva valentía, so that you can share His word. para que puedas compartir su palabra. In no ways am I promoting En ninguna manera estoy promoviendo for you to be in the place of debating God's word. para que esté haciendo debate la palabra de Dios. But I pray that you take every opportunity you have Pero yo oro que usted tenga toda la oportunidad y la tome to share the truth. para compartir la verdad. The book of Revelations, El libro de Apocalipsis it says, "Behold," dice, he aquí, the 3rd chapter, verse 11, capítulo 3, versículo 11, "I come quickly. vengo pronto, Hold that fast which you have, mantén lo que tienes, that no man take your crown." que ningún hombre te robe tu corona. Hold fast what you have. Mantén lo que tienes, He said, protect Protege what you have been given. lo que ha sido otorgado. You know how you protect what ¿Sabes God has given you? cómo proteges lo que Dios te ha dado? How do you protect it? ¿Cómo lo proteges? Fist fight, Agarrándote a golpes, boxing gloves. poniéndote guantes de box. The Bible says that our war La Biblia dice que nuestra guerra is not no es of flesh and blood, de carne y hueso, but of principalities. pero de principados. So the only way for you to protect La única manera que usted va a proteger what God has given you lo que Dios le ha otorgado a usted is that you have to be in a place of prayer es de que usted esté en un lugar, en una postura de oración and more prayer. y más oración. Some of us, we think that corporate prayer is not necessary. Hay algunos que piensan que la oración corporativa no es necesaria. Pastor, I pray at home. Pastor, yo oro en casa. Corporate prayer is the most important service. La oración corporativa es tan importante. I want to tell you this, Quiero decirle esto, because let me share this with you. porque déjeme compartir esto. How many of you know that you have an awesome worship team? ¿Cuántos saben que tienen un gran grupo de adoración? Awesome. Maravilloso. Your worship is awesome. La adoración es maravillosa. When I'm at home, my church finishes at 11:30, 12 o'clock. Mi iglesia allá en California se acaba como a las 11:30, 12. I tune into FWC and I get preached to. Y le pongo a FWC y me predican. Got some good preachers. Es buenos predicadores. Pastor preaches up a storm. Pastor predica muy bien. But you know what? Pero ¿sabe qué? The programs, Los programas, the preaching, la predicación,
The worship team, La adoración it doesn't change. no cambia. You know what changes? ¿Sabe lo que cambia? It's the prayer that takes place on Monday night. Es la oración que pasa los lunes en la noche. It's the preparation of the house of God. Es in la the midst of prayer. preparación de la casa de Dios. And when you walk into that place Cuando entras a este lugar and you see the worship team y ves la adoración and you see the preacher, y ves el predicador, know that before they were the worship team, antes de que fueran el grupo de before they were adoración, the preacher, antes de que fueran el they were predicador, in the place of prayer and sacrifice. estaban en el lugar de They adoración. said, God, y give me a oración. word, God, Señor, dame una palabra so that when I open my mouth, para que cuando abra mi boca, a soul can be touched, una alma pueda ser a tocada, heart can be mended. un corazón pueda ser sanado. You see, this is Esto es what we need to understand. lo que tenemos que comprender. Is that when we guard Cuando nosotros cuidamos, what God has given to us, protegemos lo que Dios nos ha otorgado, you can only guard it in the Spirit. solamente lo va a poder guardar usted en el espíritu. You see, because the fast El ayuno tuned your spirit, entona tu espíritu, but now you got to guard the frequency. pero ahora vas a tener que cuidar esa frecuencia. I'm going to invite you to stand to your feet. Les invito que se puestos de pie. You see, in these days of sacrifice, Estos días de sacrificio, God has exposed some things. Dios ha expuesto algunas cosas. God has purified some things. Dios ha purificado algunas cosas. God has spoke direction. Dios ha declarado dirección. And some of you, God have reawakened the fire. Y hay algunos que han levantado y despertado el fuego. You see, so then this altar, Este altar today, it shouldn't be a place of repentance, debe de ser no un lugar de arrepentimiento hoy, but it should be a place pero tiene que ser un lugar of alignment. de alineación, It should be a place un lugar of sealing donde tú haces la decisión for the commission para ser sellado of the next season. por la comisión de la siguiente temporada. See, you will not lose No vas a perder in distraction what you gained in consecration. en distracción lo que ganaste en consagración. The fast, El ayuno it changed our posture. cambió nuestra postura, But now heaven pero ahora el cielo will change your assignment. va a cambiar tu asignación. See, I came here today to speak a word to this church. Vine a declarar una palabra a esta iglesia. When you look around, Cuando mires a tu alrededor, there's not enough help. no hay suficiente ayuda. And this preacher didn't just come Y este predicador no más vino to preach to you. para predicarte. When the invitation came to me, Cuando la invitación vino a mí, I said, I got to go into a day of fasting. dije, yo tengo que entrar en un día de ayuno. January 2nd, my 21 days of fasting started. Enero 2 es cuando empezaron mis 21 días de ayuno. And I want to tell you Quiero decirle that there was things that started to come against us. que habían cosas que empezaron a venir en contra de nosotros. And I told my wife, I said, I know the adversary Y le dije a mi esposa, yo sé que el adversario doesn't want us to make it. no quiere que nosotros venzamos. When we were on the plane flying here from New Orleans, Cuando estábamos en el avión volando aquí a Phoenix, if you ever been on the plane, si usted no ha estado en un avión, how many of you ever heard your phone work ¿cuántos saben que on the plane? su teléfono a veces puede trabajar en el Your avión? cell phone does not work on the plane. El celular no trabaja en el avión. My wife's cell phone rang. Y el teléfono de mi esposa sonó en el avión. My daughter was at the house Mi hija estaba en la casa by herself waiting for her brothers to come. esperando que llegaran sus hermanos. And she said, Mom, Y dijo, mamá, somebody's trying to get into the house. alguien se quiere meter a la casa. And my wife grabbed me and she shook me because I was asleep. Y yo estaba dormido en el avión. And I said, what? Y dije, ¿qué? And I'm starting to text. Y yo estoy tratando de mandar un texto. So then I looked at her. I said, how do you know that? Y le dije, ¿cómo sabes esto? She said, my phone rang. Dijo, mi teléfono sonó en el avión. I said, your phone rang. ¿Cómo que tu teléfono sonó? We're in the middle of the ocean. How does your phone ring? Estamos en el aire, ¿cómo?
So I looked at my phone and I started to dial my Y phone. empecé a tratar de marcar en mi teléfono. And my phone rang. Started to ring to my ear. Y mi teléfono empezó a sonar en mi oído. And I told my daughter-in-law, Y le dije a mi nuera, you need to get to the house. ve a la casa inmediatamente. Somebody's trying to get into the Hay house. alguien que se quiere meter a mi casa. Then the phone went dead. Y ahí se murió el teléfono. Then I tried it again and I kept trying it and trying Y yo it and nothing intenté would y work. intenté y nada funcionaba. When you're in the middle of the air, I felt so helpless. Estaba en el aire y no podía hacer nada. And I'm looking at my wife and she's just looking at me. She's like, what are we going to do? Estaba viendo a mi esposa y estábamos los dos como, ¿qué es lo que vamos a hacer? And as soon as we landed, Y en cuanto aterrizamos, we started to call. empezamos a hablar. But as we were flying, my wife said, as soon as we land, maybe we need to try to figure out how to get me home. Y me dijo, en cuanto lleguemos, a lo mejor hay que volar a casa. I said, everything is going to be all Y le right. dije, todo va a estar bien. And then she said, you know what? Y me dijo, ¿sabes qué? She said, the devil doesn't want us to get to where you need to El be. diablo no quiere que vayas a predicar a donde quieres el Señor que prediques. See, there is Hay a war that takes place. una guerra que está tomando lugar. And the adversary doesn't want you Y la atmósfera no quiere que tú to get to where God is sending you. llegues a donde Dios te está mandando. Because there are people in your life. Porque había gente en tu vida. There are family members in your life Hay gente, miembros de familia en tu vida, that a preacher can't reach, que un predicador no puede alcanzar, that a worship team can't reach. que un grupo de adoración no puede alcanzar. But you sit at their table every day. Pero tú te sientas en sus mesas todos los días. And God says, I'm preparing you. Y Dios está diciendo, te estoy preparando. So today this altar Este altar is going to become the altar va a ser el altar of alignment. de la alineación de Dios. If this is your first time here, Si esta es tu primera vez aquí and you say, preacher, I really don't know who God is, y dices, predicador, yo no conozco quién es Dios, then I want to tell you, He's a God that wants to align you with Him. déjame decirte que es un Dios que He's a quiere God that alinear tu wants to vida, draw you back into a quiere relationship with traerte Him. a relación con Él, Why? Because He has a purpose for porque you. tiene un propósito para ti. There was a person for you to reach Hay una persona que tienes que alcanzar, that only you can reach. que solamente tú puedes alcanzar. And God says, I prepared you. Y Dios está diciendo, te he preparado. I know this altar isn't big enough for everybody that's in Yo this sé que place. este altar no está suficientemente grande para todas las personas aquí, But if you believe pero si tú lo crees, that God has aligned you que Dios te ha alineado and has a new assignment for you, y tiene una nueva asignación para ti, I'm going to invite you to run to this altar te voy now. a invitar que corras a este altar ahora. You come. Ven, It doesn't matter who you are. I don't care if you're a preacher, no me importa quién seas, no me you're a importa si eres worship singer, you're a predicador, musician. If you feel God si eres músico, si has sientes a spoken Dios to my heart and there's a new assignment que for hay you, una nueva asignación en tu vida, then you come down and you let this ministry team. tienes que venir aquí y dejar. We're going to begin to anoint you with oil. Vamos a ungirte con aceite. We're going to begin to release a word of faith. Vamos a desatar la palabra de fe. Say, God, I'm ready for my assignment. Es decir, Dios, estoy listo para mi asignación.